जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। देखो पे आज आम मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 करवा। पार्ट 1 आम गत काली डिस्कस कर सारी। देख तार किसी गोटे क्वेश्चन थी आम लास्ट क्वेश्चन था है से 31 नंबर नहीं जेटा कि मुझे है करने प्रथम क्वेश्चन कौन था देखो देखो ये क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टाट है जहाँकि आम बर्तमान चली आर आई यही क्वेश्चन गुड़ाक ही आसूसी तो मिस करनी गोटे गोटे कर देख। तो 31 नंबर देखो कौन अच्छी आज पार्ट 2 टा करियो। ताले कुओ व्हेन वाज पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड। ताले कुओ केबे हम सेलिब्रेट करू से पूर्ण स्वराज टा 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1940, 26 जनवरी 1950, 9 अगस्त 1942। ताले कुओ केबे करू से हमें এইটা আমি করুছে 26 জানুয়ারি 1930 অপশন ए हम है। 32 नंबर क्वेश्चन ताले को से बढ़िया दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट। ताले को दांडी मार्चटा होची को मूवमेंट सहित होची को एटा एसोसिएट होची ताले को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ना खलीफत मूवमेंट। ताले कोनटा हो ताले को 32 नंबर क्वेश्चन दांडी मार्चटा होची सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कोनटा हो ऑप्शन सी हबो हैला। 33 नंबर क्वेश्चन ताले देखो कौन अच्छी व्हेन वाज द गांधी हिरोइन पैक्ट साइन। ताले को गांधी हिरोइन पैक्टा केबे साइन करा हितला 1930, 1931, 1932, 1935। ताले को केबे हितला एटा এইটা হিতলা 1931 ऑप्शन बी हबो। 34 नंबर क्वेश्चन ताले को एटा बिटवीन होम वाज द पूना पैक्ट साइन। ताले को कहा मध्य पूना पैक्ट साइन हितला गांधीजी एंड जिन्हा, गांधी एंड आंबेडकर, नेहरू एंड पटेल ना बोस एंड गांधी। कौनटा हम 34 नंबर क्वेश्चन এইটা हम गांधी एवं आंबेडकर मध्य पूना पैक्टा साइन होता है ऑप्शन बी हम ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन ताले को व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन। ताले को क्विट इंडिया भारत छोड़ा आंदोलन केबे आरंभ होइतला 1939, 1940, 1942, 1945। ताले को केबे हितला এইটা হিতলা 1942 ऑप्शन सी हम। 34 नंबर क्वेश्चन ताले को हु गेव द स्लोगान डू और डाई इजी अच्छी ताले को किए देइथिले करवा मोर नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ना भगत सिंह। किए ताले को এটা হিতলা महात्मा गांधी करवा मोर डाकरा देते। 37 नंबर क्वेश्चन ताले को हु फाउंडेड द आजाद हिंद फौज जैकी INA। ताले को किए स्थापन करते आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, सुभाष बोस, भगत सिंह ना महात्मा गांधी। किए ताले को माने होचंती रास बिहारी घोष ऑप्शन ए हबो हैला। 38 नंबर क्वेश्चन ताले को हु गेव द स्लोगान दिल्ली चलो। ताले दिल्ली चलो स्लोगानटा किए देइथिले भगत सिंह, नेहरू, सुभाष बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है। कौनटा हम ताले को दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी है। 49 नंबर व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस। बहुत इजी क्वेश्चन ताले को भारत आम भारत केबे स्वाधीनता होता 1945, 1946, 1947, 1950। कौनटा हम यहाँ हम 1947 ऑप्शन सी।
40 নম্বর কোশ্চেন তাহলে কুহ अंडर व्हिच प्लान वाज इंडिया पार्टीशन তাহলে কেউ প্লান ଦେଇକି ଆମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆଟା ପାର୍ଟିସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ୱେଭେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ୍ ତ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତାହେଲେ କୁହ 40 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେବ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହେବ 41 ନମ୍ବର କୁହ ତାହେଲେ when did the କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ୍ comes to India ତାହେଲେ କୁହ ଆମ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ୍ଟା କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା 1940 1941 1942 1945 କେବେ ତାହେଲେ କୁହ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ୍ଟା କ୍ରିପ୍ସ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ହେଉଛି 1942 ଅପସନ୍ ସି ହେବ ମନେ ରହିଲା 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହେଲେ କୁହ when did the cabinet mission arrive in India ତାହେଲେ କୁହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ କୁହ 1942 1945 1946 1947 কোনটা হবো তাহলে কুহ এইটা হবো 1946 কুহ 43 নম্বর কোশ্চেন হু গেভ দ্য স্লোগান ইনকলাব জিন্দাবাদ তাহলে কুহ কিଏ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଗତ ସିଂ ନେହେରୁ ବୋଷ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କୁହ 43 କ'ଣ ହେବ ଭଗତ ସିଂ ଅପସନ୍ ବି ହେବ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହେଲେ କୁହ when did the କାକୋରୀ incident take place କାକୋରୀ incident କୁହ 1925 ନା 1927 1929 1931 କ'ଣଟା ହେବ କାକୋରୀ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥା ଏଇଟା ବି ପଢ଼େଇବା ନା 1925 45 ନମ୍ବର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ HSRA ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୁହ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୁସଲିମ ଲିଗ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନା କିଷାନ ସଭା କ'ଣଟା ହେବ এইটা ହେଉଛି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେବ 46 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କୁହ when was ଭଗତ ସିଂ hanged ତାହେଲେ କୁହ ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲା ହେଲା 1930 1931 1932 1935 କେବେ ତାହେଲେ କୁହ এইটা ହେବ 1931 ଅପସନ୍ বি ହେବ 47 নম্বর তাহলে কুহ হু পব্লিশ দ্য নিউজ পেপর ইয়ং ইন্ডিয়া তাহলে কুহ ইয়ং ইন্ডিয়া ହେଲା হচ্ছে নিউজ পেপরটা হচ্ছে কিଏ পব্লিশ କରିଥିଲେ তাহলে কুহ তিলক মহাত্মা গান্ধী ବୋଷ ନେହେରୁ ମନେ ରଖିଥା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହচ্ছে ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହচ্ছে ଏଇଟା ସେ ଦୁଇଟା ଇଏ କରିଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଏ ମାଧ୍ୟମ ନେଇକି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାହେଲେ କୁହ 48 ନମ୍ବର ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କେଶରୀ ତାହେଲେ କେଶରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କୁହ ଗୋଖଲେ ତିଲକ ଦୟାନନ୍ଦ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ କରିଥିଲେ କି ଏଇଟା କରିଥିଲେ 48 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ମନେ ରହିଲା ତାହେଲେ କୁହ ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ତାହେଲେ କୁହ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନା ଏନି ବେସାନ୍ତ କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ କିଏ କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅପସନ୍ ସି ହେବ 50 ନମ୍ବର ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ନା ଗୋଖଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ କୁହ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ 51 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କୁହ ହୁଇଚ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ
ତାହେଲେ କୁହ ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିଟା ଅଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କୁହ? କାଲିବାଗାନ, ଲଥାଲ, ରପ୍ପାର ନା ଆଲମଗୀରପୁର? କ'ଣଟା ହେବ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରପ୍ପାର ହେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ। 52 number को 52 which article of the Indian Constitution provide for equal opportunity for citizen in government employment? তাহলে को आर्टिकलটা তাহলে को आर्टिकल 22, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 25 को आर्टिकल এটা হবো आर्टिकल 16 है आर्टिकल 16 হবো। 53 नंबर क्वेश्चन তাহলে को इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर তাহলে भारतर प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टरटा कोटा? अप्सरा, आईएनएस चक्र, आईएनएस कावेरी, आईएनएस विक्रांत? কোনটা হবো? এটা হবো अप्सरा। ऑप्शन ए হবো। তাহলে को फूलपति फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? फूलपति महाराष्ट्र, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश? কোনটা হবো তাহলে को? এটা হবো फूलपति, এটা मध्य प्रदेश হবো না। অপশন ডি হবো। 55 তাহলে को হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এশিয়ান সেক্রেটারি জেনারেল অফ দ্য ইউনাইটেড নেশন? তাহলে को প্রথম কিଏ ଥିଲେ এশিয়ান সেক্রেটারি? লিগবিলি, ইউথান্ট, বুটস ঘালি না এন্টোনিও গ্ୟୁଟେରିୟସ୍? কোনটা হবো? 55 এইটা হবো ইউথান্ট। অপশন বি হবো। হু বিল্ড দ্য ওয়াটার টেম্পল রিলেটেড টু জৈনিজম? তাহলে को किए କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ୱାଟର ଟେମ୍ପଲ୍ ଜୈନିଜମର? ଅଶୋକ, ଋଷଭଦ୍ର, ନନ୍ଦୀଭଦ୍ର ନା ପର୍ଶବର୍ଦ୍ଧନ? কোনটা হবো এটা? এইটা হবো নন্দীবর্ধন। অপশন সি হবো। জানিপারল? when was the Asian Development Bank established? তাহলে को एशियन डेवलपमेंट तो केबे स्थापन करा ହେଇଥିଲା? 1961, 1985, 1966, 1967? কোনটা হবো এটা? এইটা হবো 1966। অপশন সি হবো। 58 তাহলে को হুইচ রুলর abolished জিজিয়া ট্যাক্স? জিজিয়া ট্যাক্সটা কিଏ କରିଥିଲେ তাহলে କିଏ? औरंगजेब, শাহজাহান, আকবর না হুমায়ুন? কোনটা হবো এটা? এইটা হবো আকবর হবো না। অপশন সি হবো। হুইচ অফ দ্য ফলোইং আশ্রমস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বিনোবা ভাবে? তাহলে को বিনোবা ভাবে আশ্রমটা কোটা? साबरमती आश्रम, सदाकत आश्रम, অরভিলি আশ্রম না পবনার আশ্রম? কোনটা হবো? এইটা হবো পবনার আশ্রম বিনোবা ভাবের ହେଲା। অপশন ডি হবো। 60 নম্বর কোশ্চেন তাহলে সেভଳିଆ କୁହ ইন হুইচ গেম ইজ ওয়ার্ড বিশপ ইউজ? তাহলে କୁହ ବିଶପ ତାହେଲେ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୁହ? ଚେସ୍, ରେସଲିଂ, ପୋଲୋ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ? ହେଲା। কোনটা হবো তাহলে କୁହ? এটা ইম্পর্টান্ট পড়ু ସେଇଟା ବିଶପ। এইটা ହେଉଛି ଚେସ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଚେସ୍ ଖେଳ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଚେସ୍ ଖେଳ ବି ଶିଖିଥାଅ, କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଖେଳିଲେ ବି ଚୁଟି ଝଡ଼େ, ଖେଳିବନି ହେଲା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। 60 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 60ଟି ଆମେ କରିସାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। କହିବ କୁହ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ସାୟାଦ୍ରୀ? ତାହେଲେ କୁହ ସାୟାଦ୍ରୀର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ଟା କେଉଁଟା ହେବ କୁହ? କାଲା ସୁବାଇ, ଦଦା ବେଟା, ଅମରକଣ୍ଟ, ଦୁର୍ବର?
କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ତ ଥିଲା ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।